Tuminan naam kaise? Pintu Mandir. Aro apni lo kaam de kina aise aro kiman dere ba kaam kore ase? Itu first Dimapur ta aise ini ekta kaam bisari kene to etu log pai kene itu time de plumber ek mistri ka log paise to tai log kisdin to অনেক দিন করিছে তো অনেক দিন কি তিন চার পুরা tai log toi helper করিছে তো বুঝতে আস্তে আস্তে কাম দিবা করিছে तो सर हमने इधर काम जाए ना हमने तो पानी लगा क्वालिटी ना और क्वांटिटी तो किमान टांगोर से ना छुटू है पहला पड़ा तो इतना कमती हुई से लेयर तो और किसी नीचे जैसे और क्वालिटी तो कितना से पानी तो पहला पड़ा तो इतना लोग आयरन तो कमती आसे पहला तो किसी आयरन आज के लिए आयरन तो किले में कमती हो जाए उधर रान करी आसे तो पानी पहला तो इतना रान करा नहीं क्योंकि इतना तो उधर रान करी आसे रान करा पड़ा तो लोग आयरन कमती इधर काम करने की प्रॉब्लम्स कौन फेस करें प्रॉब्लम तो किसी प्रॉब्लम फेस तो लाइट लगा हो जाए लाइट किसी बाकी ना থাকে लाइट থাকে সেগুলো তো মোটর গান চালাবো পারে ওইগুলো লাইট না থাকে গেলে বেশি প্রবলেম হবে আর আজকাল পানি কমতি গিরি আছে ইমান পানি না করে পানি গিরিছিগুলো তো ওয়াটার লেভেল হলো করতে আই যায় পানি কিছু তো না গিরিছিগুলো তো ওয়াটার লেভেল নিচে যায় তো পানি শর্ট হয়ে যায় तो सर हमने लाइट तो हम दे पानी तो कुछ पानी तो लाइट ना থাকে গেলে দিকদার হয় ঠিক আছে হলে কি জেনারেটর আছে তো জেনারেটর भी कितना तो खराब হয়ে যায় তো খারাপ হয়ে গেলে जो रिजर्व टैंकी থাকা পড়া তাতে পড়া कितना तो बुकरोली भी হয়ে যায় বাটিং পড়া বুকে উপায় নাই तो लीटर किमान लीटर से कोस्टल साइड पे আছে 35,000 লিটার और গেটি সাইড पे বেশি আছে তাতে 70 প্লাস আছে 70,000 প্লাস तो ये रिजर्व तो ये लगे और लगे बना तो ये नहीं बोल पानी ना और एक लगे 50,000 লিটার নিচে লাগে আর मनोर हमने काम कर लो की ट्रीटमेंट दिया मेरे এতিয়া তো সব মানুষ ভাল করাই কিবা করে আছে ভালোই আছে सर हमने लगा हम तो मनोर में कितना पाबो और हमने लगा में भी मनोर हमने के पेशेंट में পানি তো একদম বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে তো না থাকে যেগুলো তো বেশি দিকদার পায় ইয়াতে একটু হেল্পার বি নাই মই একলাই আছে এনে কোনোবা ছোটো মোটো অলপ চলপ জানে হলে কি না থাকে যেগুলো তো সব মানুহেই উঠি যায় নাহলে মোকে ফোন করে থাকে আহিব লাগে আলাপ যাই বাহারতে বি যাব না পারে ইয়াতে পড়া এনেকুৱা হৈ যায় सर ये एनवायरमेंट चेंज आदमले ये पानी ये संगे त्या हम तो इफेक्ट होने ना হয় कि डिसेम्बर टू मार्च 3 महीना तो पानी लेयर 10 फुट नीचे जाए इतना लेयर था तो और 10 फुट नीचे जाए तो टाइम पानी तो मतलब भाली आयरन कमती था लेयर तो नीचे जाए हमने ला एरिया जे मनोन तो पानी तो सेफ कोई ना कोई नहीं इतना तो कोई किला नहीं सेफ को बोला घटना पड़ा नहीं वो तो देखा नहीं तो सर हमने ला ऐसा टीवी की रोज खाना नहीं ले फॉलो रोज করতে গেলে তো মহান নিজের উপর থেকে আসে হলো খালি রোজ লাগাইতে গেলে কি না হবো এটা হিসাবে এনে বাথরুম যে ফ্রিজগুলো হবো কি করবো এনে খুশি খুশি ইউজ করি আছে তো প্রতি টাইমতে হলো নিজের জানি গেলে কি ইয়াতে 5টা মগ না ইউজ করি গেলে 2টা মগ থেকে পারা হলে কি এনে দু জায়গাতে এক বাল্টি भी ইউজ করি তো বাথরুম ওখান থেকে ক্লাস করা টাইম থেকে এনে একটা হিসাব করা যদি সব মানুষ করে তো বেশি ভালো বলে আছে ঠিক আছে আর টেপ খান भी এনে কেতিয়া তো খুশি খুশি এনে চালাই কিনে ভুল বন না করে কিনে এনে যাই ভুল বন করে কিনে যাইছি গেলে তো যাই যাব আরও মর্নিংতে যাব তাই সামতেই আয় তো 8 বাজিতে যাওয়া তো 2 বাজিতে আইব ওই টাইমে তো বেশি যায় যদি সব লাগা বাথরুমতে যাই কিনে চেক করব না পারে আরও একটা তো পানি গিরা লাগা যদি একটা
ৰিজাৰ্ভ কৰিছে পাৰিছে বোলে বেছি ভাল হ'ব পানী গিৰা টাইমতে পানী ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিব যদি পাৰে আৰু বেছি ভাল হ'ব